बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगैरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आसिफ अली जरदारी ने कहा है फैज़ हमीद चला गया, इस पर बात करेंगे। इंतखाबात हो रहे हैं या चुनतखाबात? ये चुनतखब क्या होता है? मुंतखब तो एक लफ्ज़ है, जब इंतखाबात में कोई मुंतखब होके आता है, लेकिन सिलेक्शन को अगर उसका तर्जुमा किया जाए तो ये चुनतखब कहा जाएगा। इस पर बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ ने और ख्वाजा साद रफ़ीक ने तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, आखिर में इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी को कहा है कि फैज़ हमीद चला गया, इन लोगों ने चले जाना है और हमेशा हम रहेंगे। यानी फ़ौज के जो सरबराह हैं या DGISI हैं, उनके लिए आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि वो तो महदूद मुद्दत के लिए आते हैं, हमेशा उनको रहना है। यानी सियासी जो कुव्वतें हैं या सियासी लीडरशिप है, उनको रहना है। उन्होंने कहा अब बताएं कहाँ गया फैज़ हमीद। और इस तरीके से उन्होंने जो बात की है, ये तो फैज़ हमीद एक शख्स थे, DGISI थे और वो चले गए। ये बिल्कुल आसिफ अली जरदारी ने दूसरी मरतबा इस तरह की बात की है। इससे पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, होशियार होशियार होशियार। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप लोगों को चले जाना है, हमेशा हमने रहना है। अब ये वो तो उस वक्त गुस्से में उन्होंने बात की थी और बाद में उसका एक्सक्यूज भी कर लिया था, लेकिन इस वक्त अब जो बात की है, ये एक नरम लहजे में सादिक संजरानी को उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद चला गया और हमेशा हमने रहना है। आसिफ अली जरदारी से कोई पूछे कि हमेशा तो रब की ज़ात ने रहना है, और जनरल बाजवा जाते जाते भी बिलावल जरदारी को वज़ीर खारजा बना के गए, क्या उससे आप फैज़याब नहीं हुए थे? फैज़याबी का सिलसिला क्या बंद हो गया अभी? क्या इन दफातर से अब आपकी फैज़याबी बंद है, या आप मुकम्मल तौर पे इनकलाबी हो गए, मुकम्मल तौर पे जमहूरी हो गए? ये ऐलान कर दें आसिफ अली जरदारी कि वो मुकम्मल तौर पे जमहूरी हो गए और जमहूरियत के तहत अब चलेंगे और इन दफातर में नहीं जाएंगे। जैसे बिलावल जरदारी कहते हैं गेट नंबर 4, वो गेट नंबर 4 से की नर्सरी से नहीं आए, वो भी ये कह रहे हैं। और आप भी कह रहे हैं कि फैज़ चला गया, फैज़ चला गया, जनरल फैज़ चला गया है। फैज़याबी इस वक्त भी आपको दस्तयाब है। और अब भी जो इंतखाबात हो रहे हैं, जो चुनतखाबात हो रहे हैं, जिसको आप कहें कि चुनतखब अराकीन आपके जो लिस्ट बन रही है, तो उसमें भी तो आपको फैज़ मिलना है, वो भी तो आप फैज़ लेंगे। तो वो आप ऐलान कर दें कि जो सादिक संजरानी ने फैज़ हासिल किया, वो फैज़ आप अब हासिल नहीं करेंगे। फिर तो ठीक है, फिर तो वो आप तारीफ़ें करें और ट्विटर पे वो पोस्ट लगाएं, आपकी टीम है, आपकी जो डिजिटल टीम है, वो आपको इनकलाबी तौर पे पेश करें। जनरल फैज़ से आपकी शिकायत हो सकती है, जायज़ भी हों, लेकिन क्या इस वक्त आप जमहूरी हो गए? आप मुकम्मल तौर पे इनकलाबी हो गए? आप फैज़याबी से आपने किनारा कशी कर ली? आपने इन दफातर से दूरी अख्तियार कर ली है? कतई नहीं। अभी भी जो आपकी सिंध हुकूमत आनी है, जो आप उम्मीद करके बैठे हुए हैं, मौलाना फजल रहमान के साहबजादे की शादी में आप गए थे, मौलाना फजल रहमान खैर मनाएं। ऐसा ना हो कि मौलाना फजल रहमान के पास मीठी सवैयाँ रह जाएं और ओहदा, सदारती ओहदा कोई और ले जाए। और ये भी फैज़याबी होगी जिसकी दरखास्त दे दी है आसिफ अली जरदारी ने कि वो सदर मुमलकत बनना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या ये इंतखाबात हो रहे हैं? लग नहीं रहा कि ये इंतखाबात हैं, ये बिल्कुल सिलेक्शन हो रही है। क्योंकि इस वक्त उस्मान डार की वालदा ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में इंतखाबात लड़ने का फैसला किया। उनके एहलिया ने भी नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, लेकिन दोनों खवातीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद करवाए गए। अब ये किसकी फरमाइश पे किए गए? उनका तो सीधा सीधा इल्ज़ाम है ख्वाजा आसिफ ने करवाए। ख्वाजा आसिफ इस वक्त मुकम्मल तौर पे उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार से खौफजदा थे, क्योंकि वो जिस तरीके से बहादुरी से बोली हैं और वो PTI या चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने ऐलान किया कि वो ख्वाजा आसिफ के सामने इंतखाबात लड़ेंगी। तो अब वो डर गए ख्वाजा आसिफ के एक खातून से जो पहली मरतबा पार्लियामानी पॉलिटिक्स में आ रही हैं, जो पहली मरतबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंतखाबात लड़ने जा रही हैं, और सबसे बड़ा हल्का था
جس میں مقابلہ ہونا تھا، ایک دنگل ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس دنگل کو روک دیا گیا ہے۔ خواجہ آصف کی فرمائش پہ، جو ڈار فیملی کہہ رہی ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی فرمائش پہ عثمان ڈار کی والدہ کے کاغذات مسترد کیے گئے اور ان کی اہلیہ کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اب اگر اس طرح انتخابات ہونے ہیں تو اس انتخابات کا کیا فائدہ؟ اتنی بڑی بجٹ لگے گی، اتنے بڑے اخراجات آئیں گے، اس کا کیا فائدہ؟ اب بات کر لیتے ہیں آخر میں مریم نواز کے حوالے سے۔ خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق نے تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ یہ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس تھا، انہوں نے کہا کہ خواجہ سعد رفیق نے تعریف کی صرف مریم نواز کی، کہ وہ چیف آرگنائزر طور پہ انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے، پارٹی کو سنبھالا ہے۔ انہوں نے ایک مریم نواز کی تعریف کی، اس کے بعد باری آئی خواجہ آصف کی، انہوں نے مریم نواز کے ساتھ تعریف کی حمزہ شہباز کی بھی، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہا کہ موروثیت کی بات کی جاتی ہے کہ یہ موروثی جماعتیں ہیں، موروثیت ہے، بچے آگے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جمہوری حکومتیں ہیں، وہاں یہ بچے آتے ہیں، وہ اپنی قابلیت شو کرتے ہیں آگے آ کے۔ خواجہ صاحب، کس جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ بچے آتے ہیں؟ کیا امریکی صدارتی انتخابات میں جتنے بھی صدور گزرے ہیں ان کے بچے آ کے صدر بنے؟ وہ الگ معاملہ ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں پولیٹکس میں حصہ لیتے ہیں، لیکن پارٹی کی بڑی کمان کہاں سنبھالی جاتی ہے؟ یہاں تو بادشاہت میں ہوتا ہے، یہ جمہوریت میں تو نہیں ہوتا۔ جتنے بھی بادشاہت ہیں ان کے بادشاہوں کے بچے آ جاتے ہیں، بیٹیاں آ جاتی ہیں، بیٹے آ جاتے ہیں، بہویں آ جاتی ہیں، داماد آ جاتے ہیں، بھانجے بھتیجے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی جمہوریت تو نہیں، یہ بھی ایک قسم کی بادشاہت ہے۔ بادشاہت بھی نہ کہیں، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، یہ تو پرچون کی دکانیں ہیں جو بیٹیوں کو منتقل ہونی ہے۔ خواجہ آصف کو نہیں ملے گی پارٹی، خواجہ سعد رفیق کو نہیں ملے گی، راجہ ظفر اللہ کو پارٹی نہیں ملے گی۔ چودھری نثار نے کیا اختلاف کیا تھا؟ انہوں نے بھی یہی کیا۔ شاہد خاقان عباسی نے کیا اختلاف کیا؟ انہوں نے کہا مریم کے پیچھے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے نہیں ہوں گے، اور مریم آئے گی تو وہ کرسی سے ایز اے لیڈر اس کے لیے استقبال نہیں کریں گے، خاتون کے طور پہ، بیٹی کے طور پہ انہیں وہ عزت دیں گے، میاں نواز شریف کی بیٹی کے طور پہ، لیکن وہ ان کو لیڈر نہیں مانتے، وہ چلے گئے پارٹی سے۔ تو اب آپ تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ موروثیت نہیں ہے۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ باقی کہاں لوگوں کے کاغذات مسترد ہوتے ہیں اور کہاں مکمل طور پہ یہ جو 8 فروری کو انتخابات اور سلیکشن ایک ہو رہی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آنے والے دنوں میں میں رکھوں گا آپ کو ملکی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔